Dunay PWD nga amang nga gipadakop kay ng among-among og 6 anyos. Kompletong detalye Super Lloyd Suarez pasok. Grabe ang kalisang sa kabaday sa 6 anyos kay gisabak o gihubuan na sa usa ka amang nga PWD diya sa may lungsod sa Konsolasyon. Gipadakop ang amang nga usa ka hubog sa may barangay Nangka Purok, Sitio Purok 7. Nadakpan ang alias Redon o gipasakan og kasong acts of lasciviousness under Article 336 Revised Penal Code in relation to Section 5 Paragraph B sa Republic Act 7610. Ang maong amang nga si alias Ridon girekomendar kini nga magkapiyansa o gabalig 180,000 ka pesos human nga na-inquest ni Fiscal Kim Dente. Ang lula mo'y una nakasakop ini maong nga biktima o gaingon man ini maong amang nga matupan nagtago-tago sa usa sa mga internet cafe di silahang lungsod kini. Si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DWS dapat totoo Super Radio. Iki at biya kamang